Amos o labor fos pegimin e pat pevarmi sa bla. Hag ar peurez eus a bla e maro a vro. Tud a vro ave c'hoazovich, mestroniet gant tudel. Don emat ba karnak am zo 4.000 adut o chom pa la bla hag ispen 2.000 e kreiz an an. Le na homblerioù vel just, me kalz tud da dremen ie on tout la dewejou en ozi vakansou. Nek e neve a fenomen. Hiwande zo trizak dregan a dir vakansou in Breiz. Me kalz muur zo war vord ar mour vel amañ just war. A made an draze ouid a vro, a peusemo des a en dro, sed amañ pez vo gwelet, ba trizak minut e Breiz. Ma hom bak 40 are semblez gant Jean-Guy Guéguin a zo mer ar barous. Hag a barous amañ a 40 a zo l'er touristal a bouez, bouez pelzo. Maria da dud a zo emañ e nan a zo baze tiez secondaire, vez avaret er dra, tiez touristet. Un ti vardri e 40 a zo un ti e tiegez a touristet. Andrés zo poezus, met a zo interessant nie. An dud se a bren tout a pez an deus izom e ti koumers a zo barze e 40. An dud a zo e chom amañ pad ar gouan a hel kaout me services e gouan hag en nan. Men eket ar pez jonjat tout dut war ze blant. Em gav zo bet roet tin gant tu diagant dispar oit an abadenn dreist ordinal. Dam de val dustu. Mon home war vord ar mourbien a he blaso peus komanset ur stourm un tammiki spesial gal ar refet displegandim a he deus petra zo koz a blanc beta. Deus petra ve koz gant ar stourm-se e drevraz a fer an el tiez e bern lerioù zo e Breiz bezo gardennoù lave gwelet nemet tiez sehet pad ar gouan. Nec'helom ken bretonet kemer an buez bargaiadennoù bet ober gizon eus c'hoant bet ober plaz bet ar heionk. Ekonomiez an touristelez met ken a zistruj ar vro, hag a zistruj an ekonomie ezi. Dost hag e red ober seurt treo, dost hag e red bezañ feulsen ar mod, ouit penans bezañ klevet, a vije komanset de jonjal barz ar gudenn-se. On doareoù da storm n'in ket feulz. Dime e tranquil, e Korsika ave tonnet an traoù. Ma hom a brodreger, perouz girek, l'er neket newe tamm ebet fenomen an tir vakansou. A oit kojal de ze, meus em gav gant maivon a girek konan a e war trezen trestignal, dom de walene. Neuze, ama hom a samblez hom e kreiz an an, a sellet tro war dro a zo ur bern tie zeret. C'hoaz e fin mis gwere. Tud hag deus mado hag a gousker. Ma zelan e pelderaz e zo un tamm kastelbien tout. I jinet un tamm bien a briz ma koust a an tize. Ar vugale bas a vro, ar skolioù penaos ma kont ma peroz. Ne oe soz zeret ur skol, ne keze? Zeret bet ur skol hag e talc'h an traoù da gwac'h. Ja, ba e plouman ar choussouar deus laket tout a skol vam hag a rentondirez tout assemblez pukur war ket troar a vugale. Amañ zo labour fos pegimin e pat pevar mis a bla. Ja, la retro mis a bla zo ken mat gemer ar labo a den hotello pe restaurant chou. Hag ar peurez eus a bla e maro a vro.
Men Jean mur a dut a zeu d'en emstaliant da Breizh, de Vevan, pa de vakansou, pe Pellaroas, deus pleir et teu an dudze. Dreistol eus brochal, hag dreistol eus kornok brochal. Met un enklask a zo begret gant noterien, hag un tervet eus un dud a zeu deus Paris. Paris. As-tu no deus o certain live ma meustra ne ket force-pi ou a hal preno un ti amañ? Ya. Dreistol pren an brekerechou, da skwer just e kichen Sant Malou, pe e pleg morbien, hag da heulier kichen akerioù braz, da skwer e erzu roazan, e penaos eron ger tigar, just e kichen. Labo a reont e Paris, met plijadur zo deo mont e Breizh, pe gwir Marad Mador int a penaos a prizanti. Tristan Nedelek ruiz o ker o zour a douar an iour amañ babro an orien. Penons ret displegan just war phénomène en eltier bavro. O phénomène ur mahat eo, mahat un tier de werzan. Dedenus eo gwelet peseurt de kementa da eltier zo bar gumunioù a penons e emdro an traoù, penons e greska, pe zigreska place en eltier e kenver ur mahat olek. Lars mahat an tier a mahat an eltier, l'arret ve pa vetizet an dek dregant à peu près. Dek dregant eus ur mahat gant an eltier e ve distabilet ar mahat. Distabilet. Ne betek dek dregant deus an ol d'hier e chom raisonnable an treo, hag en tual an drae e krog ar c'hud en ol. Ya, e grog ar c'hud en ol blam ez de gompren penons un dut. Lakon un ti de werzan, un ti formil da skwer, tout un dud war mat pegemen ve gwerzet tier an amezeien. Pez ar c'hoarvez gant an dud hag a brenne el tier e o tud a liez mat o deus ur galout prenan. Uelor vit tud a c'hornat, blam eo a liez tud koz, pe tud o tont di war kerioù vraz hag o deus gwerzet o zi hag in kapab de brenne a kach neue un ti ep sellet a dost petra e priz ar mahat. An dud ze neue a brenne un ti ep vachata, ep mahata priz un tier, hag prena reont d'ar priz ma ve gwerzet. A dre ne vachaton kemu ar prizioù e ve gwerzet an ol tier d'ar priz uelan. A toun dut a ouiaze, neuze an ol a werzan ar memeus priz, a werzan tier formil memeus priz eget an amezok, e oit klas chacha ar muian a hounit. Anen, a vloa mosse, e teud ave an bras sur brasan an iver a eltiez en ur gumun, betek distabilat davad ar mahat, a betek dont davean penons un elfen vid ar gwerz. Amañ var Port-Louez riantek a lao Mikelik, pez vegret an douar santel, e o simple a war ar chifrou, tu zo seletze a dostor, e 1900 eiz a triugen, e Port-Louez e oa eiz dregan a eltier, betek 1900 daou a pevarugen, 1900 nanteg a pevarugen, a daou vil c'houezek, neuze e Port-Louez e o betizet an dek dregan, e 1900 daou a pevarugen, a girioù ende, e o kresket betek pem varnugen dregan. Hop, Port-Louez. Riantek hag a zo ur gumun amant al kichen, er bloavez 1900 eiz a triugen, oa kemet pem dregan a eltiez. Tizet eo bet an dek dregan e 1900 nanteg a pevarugen, a kreski a ra goust adik betek daouzek dregan irioù ende. Hag a zo ur gumunal hag a zo dedenus eo in ilog Mikelik, hag a zo tal kichen, daou dregan a eltier a oa e 1900 eiz a triugen, an eo mor se betizet an dek dregan betek digreski endro. Diskouez a ra kemendal, ben fin, ma teuer a ben da zechel ar mahatze, da gwask an an, e bez eus tu penons gwellad an treo a pas kouezan barz un dra distabilet davaz, gizamant ba Port-Louez, la ma hard deus an tier a zo eltier. Roust ekologol neuzie. Kalz douarou ve debet gant an tier vakansou, a keir e koustaz a vadurioù wit an ol douristet. E bro sarao zo bezad lerioù de burad an dour wit 6 ugen mil a dut en em gaveno pa d'an an, pa neus kemet 30 mil a dut pa da bla. A pez agas a priz de burad an dour, ter gwech uelor wit amañ, ba dionet. Met efedou al a zo ive, an a 20 kelak el varvel gwech ebet.
sais-tu pez meus goulenet gant Ronan Quadik. Ronan de Béantut, murmu adut à deux de Mstalion, amant, Breiz, de Vévan, de Dremen vacansouillé, d'Ostagez au Nefet, au Levezon, war à Yez, war en Idanteles, war Zevenadur, à Vretonnet. Tu zeuroir au liam mal a zo, et y est penons ar fait la penons ar galut, a vechou a ha gant tut anainket de ze vro, un jongeran baz dem jonge war ines bri e parisian, ta zo bapen argent, non que hine ba parisian, ne ranque de gizma vigilaire de l'antiparisianisme primaire, n'est que c'est, mais penons on rabenak zo anaket, peuvent ar galout politique la galoutou a galoudou ma person gant tut hag zo ma person kapitalourien pugur are a zo kap de bran pej ou tir war en esbriet ne que tut paourne de la radez o liam ma person est très en effet sokial, ma person, très en économie, à Garzevena, dur tout trou so liamet. Tu devro avait roisovich, mestroni et gantudel, à zoton de lehel, an e aux événements durel, à gagner y penos kalzehen, quoi, kalzehen. C'est tu as zondra dreuse. Ouspen parisianet a zo peren war un elti hat a vretonnet a hal bean ie, gant ze ne na du na gwen en affaire. Pétaille de liam dité juste war gant ar villagen hag a antiment. Ben mi mes ougan notamment, enfin une allerie mais bepred me se bu tamant, va zut zaléon d'achen amant, va zut cause à roc, hag chez tu et memes bevet ma yovankis ma bugaliage amant quoi. A penons ou deux devant peren war antiment juste. Eh ben pas voir mar ma zut il chômait un dachen, un douar hag un tiez a denebet a random noir rouen chôme amant da laborat un douar na de viven quoi. C'est-tu hag anni ou a pin vidik pita wa evit prena un nol neuze diviset en eus l'eau d'eneigne un trau itre rem chom dom di nanet rak va goazou ganet et nanet hag un denager eo hag me don a ram a lies a wal amant a muormui war se blant. Pouizu soit d'arme me sera miré d'antiment, bar sa famille, derrière le liam gant a vro. Ya, ouais, se prech de ereng an trao hag evit ma bugale, oa pouizu souvent gwarn un tam douarman hag petra teuio un trao d'aveza, nous enquête petra vous un dazon, petra vous, mais bon, evit vraiment et au mossé hag c'est-tu. L'UED en affaire, vel peut se comprendre. Da faisé, et ral fait bien en classe 4 discoulmou, évite kem poison très haut. Vel m'avait gouet ba brouilloual. Ah, ba brouilloual peut se montrer maintenant très haut, je sais voir, Fabien. Et Bro Corsica, yus 16 dregan à tregan à Eltier. Et Bro Corsica, yus be goulenet réclamet à Bawepel, gant ar volalion mais gant tudal, enfin estriget ar volalion à roulen sortra et ve fait laket et place sorte statut en anésidie. En dud a rang fait joum, enfin bout de joum et en Corsica bah oui pembla, peo des faits liam historiel famille grande Bro Corsica. A Mossen et fait stourmet ou enfin a enep penons arbrokeris ma foutre d'or. Bois les fait jou on tire vacansou à Gandouris-Teles, zona pelzo. Mais comme qui pagar, amant avec wet, vel m'avait fait normal en très haut. A Goas-Orwas, vel m'avait fait chance et vite tombe. Pe ce dazan vid breiz nahan, c'est d'amor goulen vid a vreton note.